Today I will discuss with you the inverse trigonometric functions of Chapter 2. You know that the inverse of a function f, inverse, is denoted by this. If f is 1, 1 and onto. Trigonometric functions are not 1, 1 and onto over the natural domain and range, and hence their inverse does not exist. But about the restrictions of the domain and range, we have the trigonometric functions are 1, 1 and onto. For the sine function, restricted the domain to minus thrice pi by 2 minus pi by 2. Next, minus pi by 2 pi by 2. Next, pi by 2 thrice pi by 2, etc. Then it becomes 1, 1 and onto with the range minus 1 and 1. এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত আমাৰ এই সাইন ফাংচনটো, ট্ৰিগোনোমেট্ৰিকৰ সাইন ফাংচনটো আমাৰ কি হয়, ইয়াত এই ৰেঞ্জটোত আমাৰ 1, 1 and onto হয়। এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। A portion of the graph is shown here. A graph is shown here. Now I roughly draw a portion of the graph is shown here. As the horizontal line y is equal to half, this horizontal line y is equal to half, it meets the graphs in many points, such as this point, and this point on the graph. Many points on the graphs. So f is not 1, 1 at this point. If we restrict the domain from, if we restrict the domain from minus pi by 2 to pi by 2, f is minus pi by 2, this minus pi by 2 and pi by 2. F is strictly increasing. Here f is strictly increasing and is 1, 1. It is only 1 point. This is a 1 point of the highest position, 1, with the range f is strictly increasing and 1, 1. Hence
1, 1. Etake inverse exists. For the inverse of a functions, we must have 1, 1 and on 2. Etake inverse exists. So we denote the sine function by sine inverse. So we denote the sine functions by sine inverse, such that -1, 1, it is a domain for the inverse function. -π/2, π/2. It is a range for the inverse function. Thus, sine inverse is a function so whose domain is -1, 1, and the range is -π/2, π/2. Or sine inverse is a function whose domain is -1, 1. His domain is -1, 1. It is a domain. DOMAI. And the range could be n thrice π/2 minus π/2 minus π/2 π/2 or π/2 thrice π/2, etc. An inverse function of sine has an inverse function of sine function, and it is denoted by sine inverse. We write sine inverse such that 1, 1 to -1, -1, 1 to minus π/2, π/2. For the sine functions, it is a domain and it is range. That the value of an inverse trigonometrical function which lies in the range -π/2, π/2 is a principal branch is called the principal value. It is called the principal value of that inverse trigonometrical function. Thus, if we restrict the domain of the cosine function, cosine functions -π0, 0, π, π, twice π, etc. Twice π. The range could be
would be minus 1, 1. To each of such interval, corresponding to each of such interval, if we restrict the branch range 0 to pi is called a principal value. Functions cos inverse. Cos inverse such that range is 0 pi. So sin inverse A, cos inverse A, tan inverse A, etc. are called the inverse trigonometric function. Are called the inverse trigonometric functions. We have to notice that sin inverse A is not equal to sin A inverse. This is equal to 1 by sin A. Inverse A, tan inverse is like this way. Next, principal value the lowest absolute angle, this is the angle, these are angle, the lowest in the range of the trigonometric function, sine or cosine etc. is called the principal value. The lowest absolute angles is the range of the trigonometric function, not inverse trigonometric function. For the trigonometric function, sine or cosine etc. is called the principal value. That is, in the principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function. Let us take some examples about inverse trigonometric function. Find the principal value of the following. Ek number to whole 1 1 sin inverse half. A principal value kita uliya cos inverse 1. Eta 3 number to cos inverse minus 1. Sin number to tan inverse 1 by root 3. Eta amar principal value to ami uliya bola. Sin inverse half. Sin inverse half. Let theta is equal to ami dhori lolo sin inverse half. Eteke etu pa ami pam sin theta is equal to half. Gotike ইয়াক আমি যদি হাফ টু সাইনলে কনভার্ট কৰিবলৈ বিচাৰো
তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক লিখিব পাৰোঁ sin of pi by 6 এটাকে থিটাৰ ভ্যালুটো হ'ল আমাৰ pi by 6 হল pi by 6 টোই হল আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু এটাকে প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু 6 দুই নম্বৰটো আছে আমাৰ cos inverse 1 এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ধৰি লম let theta is equal to cos inverse 1 theta is equal to cos inverse 1 it implies এটা আমি লিখিব পাৰিম এটা এনে ধৰণে cos theta is equal to 1 গতিকে এই 1 টোক যদি আমি cosলে আমি কনভাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰো ইয়াৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰো কি 1 টো cos of 0 এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ থিটাৰ মানটো হল আমাৰ 0 গতিকে প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো হল আমাৰ ইয়াত is 0 next 3 নম্বৰটো আছে আমাৰ cos inverse minus 1 cos inverse minus 1 একে ধৰণে আমি এটো কৰিম let theta is equal to cos inverse minus 1 ইয়াক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো cos theta is equal to minus 1 গতিকে minus 1 টোক আমি cosলে যদি কনভাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়াহলে ইয়াৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰো কিমান cos of pi is equal to minus 1 গতিকে এটো আমি cos pi লিখিব পাৰো গতিকে থিটা ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হ'ব pi গতিকে এটো হল আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু এটাকে ভ্যালু is pi এইখিনটা আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আমি সাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পালো pi by 6 এই pi by 6 টো আমাৰ pi by 2 আৰু pi by 2 এইটো ইন্টাৰভালৰ ভিতৰত আছে minus pi by 2 pi by 2 ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ pi by 6 টো সোমাই আছে এখানে এটো হল আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু cosৰ ক্ষেত্ৰত হল কি আমাৰ 0 to pi প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো আমাৰ 0 to pi ভিতৰত আমাৰ থাকিব লাগিব গতিকে এটো ক্ষেত্ৰত আমি পালো 0 গতিকে এটো আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে 0 ডিগ্ৰী গতিকে এটো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু সলিউশন এই টেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটো ধৰিব লাগিব tan ইনভাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো -pi by 2 আৰু pi by 2 ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু এটা আমি ধৰি লম এটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু দিবলৈ হলে let theta is equal to tan inverse বাকি আগতে কৰা কিটা হতে একে ধৰণে এটাকে tan theta is equal to 1 by root 3 tan theta is equal to 1 by root 3 এই 1 by root 3 ইয়াক যদি আমি টেনলে আমি কনভাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰো ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম কেনে ধৰণে তেতিয়া ইয়াক লিখিব পাৰো আমাৰ tan pi by 6 tan pi by 6 গতিকে theta is equal to হল আমাৰ ইয়াত কি pi by 6 গতিকে ইয়াত pi by 6 টো আমাৰ কি হৈছে এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত আছে -pi by 2 pi by 2 গতিকে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো হ'ব pi by 6 এটাকে প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু is pi by 6 এটা आंसर এক্সাম্পল আমি লৈছো sin inverse sin 9 pi by 10 ইয়াৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে if sin inverse sin 9 pi by 10 হয় তেতিয়াহলে find principal value find এটো আমি লিখিব পাৰো সলিউশন
sin inverse sin 9 pi by 10 for an end. This is equal to sin inverse sin 9 pi by 10 to আমি ভাঙি লব পাৰো এনে ধৰণে pi minus pi by 10 এটা আমাৰ 9 pi by 10 হৈ গ'ল ইয়াক আমি এনে ধৰণে ভাঙি লব পাৰো সমান ইয়াক লিখিম এতিয়া sin inverse এটা sin pi minus theta এটা আমি theta বুলি ধৰি ললো sin of pi minus theta is equal to sin theta গতিকে ইয়াক আমি লিখিব পাৰো sin theta theta ঠাইত আমি লিখিম pi by 10 pi by 10 গতিকে এটা sin inverse sin pi by 10 ইয়াক আমি লিখিম pi by 10 এটাকে প্রিন্সিপাল ভ্যালু ইজ pi by 10. You take another examples. If sin inverse 10 pi by 3 is equal to sin inverse root 3. Inverse 10 pi by 3 is equal to sin inverse root 3. Then যেহেতু sin inverse root 3 it does not belongs to minus 1 to 1 it sin inverse root 3 to আমাৰ কি হ'ল ইয়াৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু to minus 1 আৰু 1 ৰ ভিতৰত নাই root 3 to গতিকে এটোক আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি অংক পাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰো আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো গতিকে it cannot defined as root 3 does not belongs to 1 আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো